we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Martes. Driver nga misibat, human makadasmag og auto na dakpan sa kapulisan. Paril na tumba, human midahili ang yuta sa usa ka sitio sa Barangay Lahong. Magkanding sa 5 ka barangay sa Merida, Leyte, gipang laba. Cebu City, gitan ang venue sa FIFA Futsal Women's World Cup 2025. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo. Ako si Alan Domingo. Lalaking alarma human gitumbok nga midagi sa duha ka batang lalaki mimaniho sa auto nga gipaayo sa repair shop. Nakasagid pa gyud og usa ka auto gimaniho sa gahunong nga auto diya sa may barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay gahapon sa buntag. Anong live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan gilarma usab ang maong 25 anyos nga lalaki nga mikidnap sa duha ka mga batang lalaki. Mitumang pagduda sa mga personal sa City Toda sa dihang miingon ang mga batang lalaki nga sakay usab sa maong sakyanan nga dili nila kaila ang nagmaniho sa maong auto. Nahulikam sa CCTV camera ug sa monitoring sa Talisay City Command Center ang pagpahunong sa mga personnel sa City Toda nining puwang nga auto. Nabantayan ang puwang nga auto dihang mi counterflow sa may blonner sa barangay Tabunok ug nakalangay pa sa gikasugat nga SUV. Sa dihang mi go signal na mibalik ra usab sa iyang lane ang maong puwang nga auto ug dinhi na makita nga nagukod ang usa ka roving police sa puwang nga auto. Nagpatabang ang pulis sa mga traffic enforcer nga pagpahunong sa puwang nga sakyanan. Human nakasagid og laing sakyanan. Unang gipahunong kining elf, hinungdan nga napugos sa pagpahunong kining puwang nga sakyanan. Dinhi na nasuta nga may sakay kini nga size og 7 anyos nga mga batang lalaki. Gidilang 25 anyos sa gampuang auto uban sa duha ka mga bata sa Talisay City Command Center. Gilagway ang mong lalaki nga daw sabog o under sa influence sa illegal nga drugas. Dong, kaila mo ani? Ningo man nga wa kuno silang kaila. So, og siya pa'y imong pangutan-on, simang pag kay siyang pangutan, tubag mo tubag, og kinsa ni mga bata. Ang amahan, siya na nisulti na toon sa nitabo. Katod ko nung sakyanan nga puwa, gipatrabaho to, kay pintor man tong iyang amahan. Gipatrabaho to, kay gipaayo ang luyo, gamasilya pa kuno siya, kay hapit na kuhaon sa iya, kay iya ng tirahag pintal. Nahibuong naman lang siya nga, nikalitlag under ang sakyanan, ni Sotoy. Matod si manager sa repair shop nga standby silang dapit ang maong lalaki ug giingong higala siya samahan sa mga bata nga usa ka pintor. Ug nawa mananghid kanila ang maong lalaki nga gamiton ang sakyanan. Kay matod pa nagpractice kini sa pagmaniho. Napasaylo na siya sa manager sa shop ug sa amahan sa mga bata. Hinungdan nga way kaso nga mapasaka bato kaniya kay luwas raw sab ang mga bata. Amo ang customer niya kay nakuan ko sa insurance niya. Nasa mong shop, gitrabaho man ba? Amo to si plano to, mag-practice tingali siya og sa or mo sa drive kaya ako Murag ako niya wala ka mananghid og kuha. wala siya mananghid. Ako lang ipapauli na lang ako sa ilang probinsya niya ni pagkuan ni balik bis barangay nga dili na siya pwede nga mo balik to sa shop ba. Kay dako misig ka damage no namo noon. Ang maong sakyanan nga nakadasmag ang release ra usab sa City Toda human nga gisettle na sa manager sa shop ang mga tulubagon ug bayranan ug matud pa nagkasettle na sa nadasmagan niini. Dapat very vigilant po kayo sa ating mga anak. Dapat hindi po mawala sa paningin natin. Mga shop owners po, dapat din po tayong maging careful po sa mga in custody po ng mga sasakyan.
Apanla ng hepe sa Talisay City Police sa nitugan nga padayon nilang himuon ang pagsusi sa maong panghitabo ug padayon usab nila nga monitoron ang maong 25 anyos nga lalaki bisan kun gawas no na kini ilabi na kalabot sa taho nga tigamitan kini sa ginadili nga drogas. Lan? Okay na, salamat, Femary Dumabok. Busy sa pagpanglimpyo sa gipangbahan nilang mga Pinoyanan, kinapuno sa lapok ang mga residente sa duha ka mga sityo sa barangay Ibabaw, Estancia, Mantawi City. Subsob nga clean up ang gipahigayon, mas gihingusgan pa. Ang report ni Nico Serino. Ikaduhang gabi inang nangatulog sa gym sa barangay Ibabaw, Estancia mga apektado sa pagbaha. Gusto nilang maniguro daan, labi na kuno nga miuwan makadyot kagabi. Apan wa hinuon kini makabaha pag-usab. Domingo sa gabi sila na makwit tungod sa paglunop sa parte sa may sitio Mangga ug Papaya. Kaganihang buntag, anam-anam na hinuong na mauli ang mga apektado. Siguro na nang may kay kisa po magsikuha niya na mga to. Kung nag-uwan mag-monitor kami mag-uwan di kami matuog. Kay tungod sa kanang baha ba. Mahadlok kami magbaha. Sa maong lugar, subsob ang pagpanglimpyo nga gihimo. Kini usa ka ginang giuna ang mga gamit sa kusina ug kubyertos, pagpanghugas, human milutaw tanan sa baha. Ang uban nga mga Pinoyanan napuno og mga lapok nga mo'y gimano-mano paglimpyo sa mga tagbay. Ang ubang pamilyahan wa na gyud nahimo og gipanglabay na lang ang ubang mga kagamitan nga dili na mapahimuslan. Dito na lang ko agis atop kay wala naman jud kay kagian. Kay kung muubog ko, kuy. Ugawar ba jud. Na dito na lang ko sa atop agi. Naa siya yung cross drain padong dito sa atbang katubag ulang imong drainage. But there's a problem na ang runoff niya is ila tatong ilabang na your dito. So naputol na siya. So ang ilahan ng ibasehan na lang nila ipagi katos karaan na lang tong gamay kay maigo sa transmission line sa NGCP. Sa gilusad nga forum gipasabot ni Mayor Jonas Cortez ang importansya sa pagtinabangay sa lain-laing sektor aron masulbad ang suliran sa baha. Matud pa nakatabang ang declogging ug clean up ni atong miaging mga buwan maong mas hingusgan pa kini. Niauhag siya og higpit nga koordinasyon alang sa kasulbaran sa problema. We've been fortunate to have projects implemented by DPWH, but unfortunately there was a need for coordination, especially with the connectivity of the outfall of the drainage, the elevation, and the capacity of the drainage lines. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dili mo minus 30 kabalay sa sitio Tarcom, dapit sa boundary sa Barangay Lahog ug Busay ang girekomendar sa QRT responder sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mohikling tungod sa pagdahili sa yuta sa ibabawong bahin sa David. Sayra natong detalye nining report. Naabtan sa Balitang Bisdak kining mga disaster responders nga maupay pagkanaong gikan sa landslide area ug mi-advise sa news team nga dili na lang mo diretso tungod sa kadelikado ug katandugon sa kahimtang sa yuta. Sa kuha nilang hunagway makita ang dakong konkretong paril ang nahapla dungan sa pagdahili sa yuta tungod sa padayong pagbundak sa uwan. Giingong naalihan sa punuan sa kahoy ang nahugnong koral o gamayng lihok sa yuta piligrong mudailos kini sa ubos gabahin di nahimutang ang kabalayan sa mga mulupyo. Gani nagpangatagak na ang mga dagkong bato di nitugpa sa tangkal sa manok o aduna usay mitugpa sa abuhan sa usa ka balay sa ubos. Tumba gyud siya ang paril ba. Paril. Nya. Og bagsigit ag uwan, delikado nga kailangan immediate magawas yun din yang nasa ubos kay mudahilig naman gud siya, delikado na nga tos babaw. Sa mong pagdawat sa reported ganiya Sir Alan, nay naigo dito balay pero negative ra sad ang mga kanang tawo nga nay naigo ang mga balay ra gid ang mga Subay nini, girekomendar sa QRT responder ang pagpahikling sa mga tao, ilabi na panahon sa kagabhion aron malikay sa kakuyaw. Miuyon usab ang mga apektadong mulupyo tungod ug alang sa ilang kaluwasan. Immediate evacuate lang siguro sir. Kung naaman sila gym dias dool, dito na lang siguro ibutang. Huwag bantay-bantay lang niya, huwag sumalagan, ulikay lang sa bidere. Kaya kuyaw mo dito ang padir, kining dihili namang usang, yung katunga, aksyon siya, kuwansad, handag na. Nag-profiling na usab ang Barangay Lahog sa mga mulupyo nila nga apektado sa paglihok sa yuta.
Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Magamping gyud aron malikay sa sunog. Usa ka establishmento ang partially burned sa sunog nga amigo sa Fulton Street sa barangay Ampas, Dakbayan sa Sugbo. Nadawan sa bumbero ang alarma sa sunog pasando alas 7 sa gabi. Di nabot sa second alarm ang status sa sunog ug hingpit na paong alas 7:38 sa gabi. Mabot sa 800,000 pesos ang danyo sa sunog. Gimbisigahan pa sa bumbero ang hinungdan sa pagsilaom sa kayo. Usa ka eroplano gikan sa General Santos City ug padungonta sa Manila nag-emergency landing sa Mactan, Cebu International Airport kagahapon sa hapon. Alas 5:41 kagahapon sa hapon gideklarar ang emergency landing. Hinoon, luwas rang nakatugpa ang PRA320 flight ang may sakay nga 178 ka mga pasahero. Sa giluwatang pahibaw sa Mactan, Cebu International Airport Authority, nag-emergency landing ang naasong Airbus tunod sa nasinating technical problem. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuhang habig sa tagdumala sa eroplano pinagi sa ilang tigpamaba apan wa pa kini mutubag sa mensahe nga gipada ngadto kaniya. ₱408,000 nga balor sa gidurang Shabu ay nasakmit sa operatiba sa Talisay City Police gikan sa 39 anyos nga lalaki 15 giingong anak sa duha ka mga retiradong pulis. Ang mga lalaki nga taga Barangay Tabunok ang under probationary tungod gihapon sa kaso sa illegal drugs. Nasakmitan usab siya og 357 Magnum revolver. Ipasusi kini kung naggamit ba sa mga krimen. Lakip sa nasikop ang iyang kaubang 32 anyos nga taga Barangay Camput House, Cebu City. Ang duha ang gidakdang pasakahan og tukmang kaso. He can dispose up to 100 grams, no? Ang area of disposal niya dito sa atin po dito sa area ng Tabunok, no? Sa Mananga. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay patumang road closure sa Lapu-Lapu City Atoll sa pagpahigayon sa UN Tourism Events sugod og mga adlaw Hunyo 26 hangtod sa Biyernes. Apan ang CTMS may bahad nga higpit nga patuman ang towing og clamping sa mga sakyanan nga illegal nga nakaparking. Siloan meron din sa report. Karong hapon, nag-anam-anam na pagpangabot ang mga Ministers of Tourism gikan sa 30 ka mga nasod alang sa duha ka kalihukan sa United Nations Tourism Organization. Subay niini, gipakatap na ang mga personnel sa CTMS ug mga sakop sa Lapu-Lapu City Police gikan sa airport paingon sa mga resorts ug hotel nga magsilbing billeting area sa mga delegado. May advanced command center na usab nga gi-set up sa Shangri-La nga mo'y venue sa UN Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific. Apan gitataw sa pangu sa CTMS, Mario Napoli, nga way ipatumang road closure sa Lapu-Lapu City atol sa maong kalihukan. Hinuon aron mapapaspas ang pag-agi sa mga delegado. Gawas nga may convoy kini, may gipakatap usab nga mga traffic enforcer og PNP personnel sa matag intersection gikan sa airport. Once nga naibato nga kanang paingon na sa area ang bisita, so hold sa namong traffic adjust. Dali raman na, abtan og minutes ko nga na, paspas mong dagan na. Samtang mibahad usab ang CTMS nga higpit gayud nilang ipatuman ang towing ug clamping sa mga sakyanan nga magpasagad lang og parking daplin sa karsada. Kagahapon, duha ka mga sakyanan nga nagpark sa Barangay Buaya ang naklamp. Samtang usa-usab sa may Barangay Punta Engaño ug usa sa Mactan ang nasampulan sa clamping nga gipatuman. Kung naka-obstruct siya ma'am, dili na mo i-clamp, amo ginaguro yun. Kaya di mo na i-clamp, di niya kwaon,
musamot. So amo naguruyon yun. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Gisugda na sa pag-ibon sa Cebu Bus Rapid Transit ang mga poste sa street lights nga nimutang sa Osmeña Boulevard. Kini human gimando ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia tungod kay naghatag og peligro ang mga poste sa mga motorista o sa mga pedestrian sa David. Nahimong kontrobersyal ang proyekto mo sa Link to the Port. Dihang nakita ang mga posting gipabarog sa kalsada. Mismo sa pagkutlo ning balita, duha pa lang ka poste ang naibot habig sa may Plaza Independencia. Plano untang pabarugon ang 40 ka mga street lights sa 1.15 kilometers gikan sa plaza hangtod na sa eskina sa PD Rosario. Dili tinuod nga nagkandidat og 44 milyones pesos ang clock tower landmark sa Mandaue City. Mao kini ang gipasabot sa mga city officials pinaagi sa gilusad nilang forum. Agig tubag kini sa matud pa aligasyon sa social media nga milyones ang balor sa sektora nga nagpakita sa iganting relo sa plaza kilid sa City Hall. Dili kuno kini ang kantidad sa proyekto o gani prototype pa man kini. Ang giklaro nila adunay giandam nga budget sud sa pipila ka tuigan nga mulanat alang sa public parks and open green spaces sa Mandaue City. Usa lang sa aspeto niini ang pagtukod sa sektora nga magsilbing dugang landmark sa dakbayan sa Mandaue. Chismis sa gina siya. On record, there's no budget for a 44 million clock tower. There's no procurement. Tibuok budget na sa PPOGs for how many years, Marl? Since 10 years. More or less for 10 years, pero although every year mapuna na siya. Kanang clock tower itself, in fact ang kanang sa Heritage Plaza nga kilid sa City Hall, no? Is a program of work and estimate. Open spaces na to sa atong mga kuan. That includes katong gingon na pahara, katong mga flyovers, o kanang sa atong park. Kay I cannot imagine 44 million ang clock tower. Ana sa Talandugon, ikahimtang ang driver sa improvised motor kon motor di tangkal-tangkal. Kinahulog sa pangpang sa Campo 4 dakbayan sa Talisay. Niatong Huwebes sa gabi, kinsa napalgan sa pagka-Biyernes sa Udtuna. Ang report ni Femari Dumabok. Sa labing uwahing pakisusi sa Talisay City Police, gibalhin sa dakong tambalanan sa dakbayan sa Sugbo ang driver nga si Jerome Sabal, 39 anyos, ug nga di pa gyud maistorya. Samtang nasuta usab nga iyang asawa si Marilyn Sabal kinsa napalgan ni adtong Biyernes nga patay na nga nasangit sa mga kahoy sa pangpang. Samtang ilang kamanghurang anak nga 1-year-old nga bata napalgan duol sa natagak nga motor nga nakaangkon og gara sa iyang naw. Gilagway nga milagrong nakalingkawas sa kamatayon ang bata ug nga way dakong kadaot nga naangkon. Ang bata ang nahaunang giatiman sa CSWS sa Talisay City ug gikuha sa kabanay niini nga taga Toledo City. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga taga Toledo ang magpamilya kinsa nibiyahe nitong Huwebes sa gabi padung unta sa Pardo sa dakbayan sa Sugbo aron ipahilot ang bata. Lagi uraw katong mama niya. Kay nalabay itong iyang mama hasta to iyang papa pingon sa ubos. Siya lagi ang bata. Matawag na to og dako jud kay milagro gyud ang bata. Kay nganong katura iyang naangkon unya wa sad siya malabay. Gipaabot pa sa kapulisan nga mas stable na ang amahan sa bata aron makuhaan og dugang statement sa panghitabo. Tambag sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga magbiyahe panahon sa kagabion ug sa kusog ang ulan. Dapat po careful tayo, no, sa mga ating mga kababayan na motorista, lalo na pag umuulan. Mas mangyari na lang po na magsilong na lang po muna, no, lalo na pag zero visibility, no. Precaution po yan. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Eastern Visayas na balaka karon ang mga namuhi og kahayupan tungod sa mga taho sa sunod-sunod sa giingong pagpamalbal. Kinahitabo sa mga barangay sa San Isidro, Casilda, Kaunso, Libas, Lamanok ug Kalunasan sa lungsod sa Merida sa Leyte. Usa sa namuhig kanding si Magno Hiniston Jr. sa 64 anyos, taga barangay Kalunasan, 15 nakurat na lang niadtong Hunyo 18 sa buntag niya nakitaan napikas ng lawas siyang mga kanding ug nahabwa ang ginhawaan nini. Ang mga kanding binuhi ni Hiniston iya untang pasanayon ug ipangbaligya.
Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network nga GMA Network, ani ay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Ang dakbayan sa Sugbo usa sa gitanaw karon nga mamahimong venue sa labing unang FIFA Futsal Women World Cup nga ipahigayon sa tuig 2025. Samtang katako sa mga bata sa natad sa football gipalambo pa karon sa Philippine Football Federation. Ano ang report? May bisita ang presidente sa Philippine Football Federation, John Anthony Gutierrez, sa Cebu City Hall. Din iyang gipangayo ang suporta sa dakbayan sa posibleng pag-host sa labing unang Federación Internacional de Football Association kon FIFA Futsal Women World Cup. Gigadagda ipahigayon kini sa Nobyembre sa tuig 2025. Din ang Pilipinas ang midaog sa bidding nga may host country sa nasong paugna sa kusog ug ang dakbayan sa Sugbo ang usa sa gitanaw nga kabahin sa venue. Salmutan sa mga magdudua gikan sa 16 ka mga nasod. Gihangop usab kini sa kabhanan sa dakbayan. Football community dito napaka-healthy, no? Kung hindi nyo alam, yung huling U19 national tournament ang nag-champion Cebu. I think this was just 1 or 2 weeks ago. Naanad na taan yung mga sports activities, mga dinagko nga sports activities diri sa Cebu City. And in fact, one of our thrusts is really to bring all of these big events diri sa Cebu City, ngano man because also of sports tourism. Samtang laing tumong sa pagbisita sa Philippine Football Federation ang pagpalambo sa programa nilang Football Starts at Home. Ubos nila ang pagdasig sa mga bata nga mosulod sa natad sa football human usab nila na sayran ang gihulagway nga healthy football environment sa Cebu. Gani gihangop sa PFF nga dunay daghang mga bata ang inanay nang nagka-interes karon sa football. Football starts at home means that the child as early as the age of 3 can learn football at home through instructionals. So hindi natin kailangan ng infrastructure. Kailangan lang natin bahay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasinati karon sa nasod ang monsoon break kung ang paghinay sa hanging amihan subay nini, subli na sinati ang maigdagan sa panahon sa dakong bahin sa nasod apan kay nagpasulabi karon ang easterlies o warm ang moist air gikan sa sidlakan mohatod kini sa katag-katag nga pag-uwan sa Eastern Visayas. Samtang sa Central Visayas masinati gahapon ang mga localized thunderstorms. Ilabi na sa hapon, gabi o sa iyong kabuntagon. Magpabilin ang maigdagan sa panahon hangtod sa weekend. At high chance ang mga patak-patak na mga pag-uwan ng kini mga localized thunderstorms. So makasinati gihapon ta mga duration or short duration of mga pag-uwan tungod kini sa localized thunderstorms. Nasakmit sa pundok sa nagkahiusang Ormoc Canon ang grand prize sa Piña Festival Grand Showdown nga gipahigayon sa Ormoc City Sports Complex sa miaging Domingo. Ponyo 23 mo kantidad sa 500,000 pesos ang ganting sa lapi nga nakuha sa pundok sa nagkahiusang Ormoc Canon. First place usab ang pundok Madasigon sa Barangay Ipil nga nakadawat og 450,000 pesos nga ganti. Samtang second place usab ang pundok Sidlakan nga midawat sa ganting 425,000 pesos na piling festival queen si Amihan Gonzales. Samtang ang nagkalain-laing barangay nga misalmon sa Piña Festival nagkadawat og 375,000 pesos isip consolation prize gikan sa lokal nga kamhanan sa dakbayan sa Ormoc. Mapasalamaton si Estrella Maria Pangilinan ang chair sa Ormoc Festival and Cultural Foundation sa pag-abag sa lokal nga kamhanan ug sa pribadong sektor nga nakatampo aron mamahimong malampuson ang Ormoc Piña Festival 2024.
minimal and close to none ang brain activities. Karong gabi sa My Guardian Alien, adunay dakong revelasyon nga masayran si Seth nga karakter ni Gabby Eigenman. Human sa dugoong plano sa paguba sa kasal ni Grace ug Carlos, iyang nasayran ang tinuod nga kahimtang sa iyang inahan. Gikakurat niya, human nasayran nga buhi ang iyang inahan. Aduna kahay kausaban siyang karakter isip Seth, kana ang dungan tang sayran sa finale week sa My Guardian Alien, 8:50 PM pagkahuman sa Black Rider. Samtang, malipalin si kapuso actress Sanya Lopez alang siyang umaabot nga bagong karakter nga dadon sa GMA Prime. Siya ang modala sa papel ni Teresa Borromeo, ang imahe sa mga kababiinan nga padayon nakikumbati sa ilang mga katungod. Makita ang World TV premiere nga Pulang Araw karon July 29 sa GMA Prime. Sa nagbarang kapuso big time panalo winners sugod sa week 1 hangtod sa week 4. Sa week 1, 5 ang minaong sa tag 70,000 pesos nga cash gikan sa Manila, Laguna, Cebu, Muntinlupa ug Pangasinan. Laing tag 70,000 pesos usab alang sa 5 ka winners sa week 2. Laing 5 usab ka mga winners nga minaog tag 70,000 pesos cash sa week 3. Samtang laing 5 ka mga winners sa tag 70,000 pesos sa cash sa week 4. Hantod na lang sa Hulyo 5 ang pagpadala sa inyong mga entries. Unsa pa'y inyong gipaabot mga kapuso, apil na. Kay aduna pa'y tsansa kamong mudaong sa daily, weekly cash prizes o sa 1 million pesos sa Grand Draw. Magbantay lang sa fake news, Facebook o fake Facebook accounts o kaha sa scam text. Kay ang mudaong sa kapuso big time panalo winners magkarawan og official call or text message gikan sa GMA. Bisitahan lang ang official Facebook page www.facebook.com/GMApromos ug promo microsites alang sa official nga pahibaw. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisda kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapat nga pagkalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.